बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हंजरवाल से 4 लड़कियों का अगवा, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस का शौक। बच्चियों को साहिवाल से लाकर रात भर थाने में क्यों रखा, ये सवाल पूछा गया। शारिक जमाल बच्चियों को हवालात में रखने के सवाल का जवाब न दे सके। हमने उनको अदालत में पेश किया है। अदालत ने कल इनकी 164 की जो स्टेटमेंट है उसका दिन रखा है। कल ये वहाँ स्टेटमेंट देंगी और आज इन्होंने ये कहा है खुद कि हम घर नहीं जाना चाहते, इसी वजह से ये घर से गई थी क्योंकि घर में ये खुश नहीं थी। तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो ज़बरदस्ती उनको कर सके। सिर्फ अदालत मुझे इसका आपका भी जवाब देने में ये कोर्ट में फैसला करना है कि उन्होंने कहाँ जाना है। कल जब हंजरवाल केस में बच्चियों का मेडिकल मुकम्मल कर लिया गया। चाइल्ड ब्यूरो ने लड़कियों को तहवील में ले लिया। चारों बच्चियों के लिए कपड़े उनके घर से मंगवाए गए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इनकार पर कपड़ों का बंदोबस्त किया। पुलिस की जानिब से ये कहा गया। कोरोना की चौथी लहर, वायरस का तेजी से फैलाव जारी है। मजीद 537 नए केस रिपोर्ट हुए। आज भी 5 मरीज जान से गए। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रिकॉर्ड की गई। हुकूमती पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं। तफरीही मकामात में लगे झूले भी बंद कर दिए गए। सैर के लिए आने वालों पर मास्क की पाबंदी लाजिम है। कोरोना की चौथी लहर में हर गुजरते दिन के साथ केस बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में 537 नए मरीज और 5 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 7.5% तक पहुंच गई है। कोरोना की चौथी लहर के पेश नजर शहर के पार्क में नई पाबंदियां आयद कर दी गयी। जिलानी पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क, गुलशन इकबाल पार्क समेत दीगर पार्क में झूले और तफरीही सरगर्मियों को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। ताहम वर्जिश और वॉक की घर से आने वाले शहरी पुराने औकात-ए-कार के मुताबिक जा सकेंगे। मर्ज में फैलाव पर मॉडल टाउन एच ब्लॉक में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। नून लीग का सेक्रेटरीट भी लॉकडाउन की जद में आ गया है। एच ब्लॉक हाउस नंबर 140 से 180 तक शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए शहर में 8 वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए जाएंगे। फिरोजपुर रोड पर नया ट्रंक सेवर भी डाला जाएगा। दासा ने मेगा प्लान पर काम शुरू कर दिया। हुकूमत से 3.5 अरब रुपए मांग लिए। 59 करोड़ 47 लाख की लागत से ताजपुरा में 2 वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। करीम पार्क, रेलवे स्टेशन, कूपर रोड, वारिस रोड, रसूल पार्क और फ्रूट मंडी इकबाल टाउन में वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। 18 से 15 लाख गैलन की गुंजाइश वाले वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। वाटर टैंक्स के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स जारी करने की इस्तदा की गई है, जबकि फिरोजपुर रोड से हडियारा ड्रेन तक ट्रंक सेवर डालने के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी करने की इस्तदा की गई है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने महकमा हाउसिंग के तवस्सुत से समरी मंजूरी के लिए वजीर आला को अरसाल कर दी है। रवां माली साल के दौरान सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत जारी करने की इस्तदा की गई है। समरी में मंसूबों को शहर की लाइफ लाइन की हैसियत दी गई है। इस बात पर जोर दिया गया है कि शहर में जेरे जमीन पानी बचाने के लिए तरजीही बुनियादों पर मंसूबे शुरू किए जाने चाहिए। हाउसिंग सोसाइटीज ने कितना माल बनाया, कितना छुपाया, टैक्स कितना दिया, FBR ने 5 साल के रिकॉर्ड की छान पटक शुरू कर दी। 42 हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड चेक होगा। वेलेंशिया टाउन, अजमेर टाउन, सुई गैस सोसाइटी समेत दीगर सोसाइटीज शामिल हैं। हाउसिंग सोसाइटीज ने कितना माल बनाया और कितना छुपाया, टैक्स कितना अदा किया, FBR ने 5 साल के रिकॉर्ड की छान पटक शुरू कर दी। 42 हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड चेक होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ें। दरख्तों की बेहंगम शाखें, शहर की 23 आम शाहराहों पर लगे ट्रैफिक साइन बोर्ड छुप गए। मुसाफिरों को मंजिल की तलाश में मुश्किलात। शाहराही कायद-ए-आज़म केनाल रोड, गौसल आजम रोड पर दरख्तों की काट छांट की जरूरत है। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, ज़हूर इलाही रोड, गालिब रोड, हाली रोड भी शामिल हैं। चीफ इंजीनियर टीपा ने DGPHA को दरख्तों की काट छांट करने के लिए मरासला इरसाल कर दिया। मरासले के मुताबिक शाहराही कायद-ए-आज़म केनाल रोड, गौसल आजम रोड पर ट्रैफिक सिग्नल्स और साइन बोर्ड्स नुमाया नहीं हैं। पंजाब के अफसरान में तफरीक, DMG और PMS अफसरान की तैनाती में 50% कोटे की खिलाफ वर्जी। 10 साल नौकरी करने वाले एडिशनल सेक्रेटरी बन गए। PMS अफसरान 20 साल बाद भी वहीं खड़े हैं।
दर्जनों पीएमएस अफसरान ट्रेनिंग करने के बावजूद तरक्की के मुंतजिर हैं। डीएमजी अफसरान को 10 साल की सर्विस के बाद एडिशनल सेक्रेटरी लगा दिया जाता है, जबकि पीएमएस अफसरान 20 साल सर्विस और ट्रेनिंग करने के बावजूद भी डिप्टी सेक्रेटरी ही तैनात हैं। पीएमएस अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी से जल्द प्रमोशन बोर्ड का इजलास कराने का मुतालबा किया है। अली अरशद राना, इजाज मुनीर, खालिद परवेज अकबर, जाफर अली खान, नबीला जावेद, जाहिदा अजहर ट्रेनिंग करने के बावजूद अगले ग्रेड में तरक्की से महरूम हैं। ये पीएमएस अफसरान ताहाल डिप्टी सेक्रेटरी ही तैनात हैं। यकसां कौमी निसाब पर असातिज़ा को तरबियत देने का मंसूबा नाकामी की भेंट चढ़ गया। बेशतर अजला के असातिज़ा ट्रेनिंग से ही गैर हाजिर रहे। पंजाब हुकूमत ने सिंगल नेशनल करिकुलम से मुतल्लिक ट्रेनिंग में सैकड़ों असातिज़ा की गैर हाजिरी पर अजला की रैंकिंग जारी कर दी है। रैंकिंग में लाहौर 32वीं और कसूर पहले नंबर पर रहा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग हासिल न करने वाले असातिज़ा की फहरिस्त तलब कर ली है। ट्रेनिंग से गैर हाजिरी पर असातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यकसां निसाबी तालीम के साथ इजाफी किताबें पढ़ाने की पॉलिसी राइज। बोर्ड की किताबों के अलावा स्कूलों में पहली ta 5वीं जमात की इजाफी किताबें पढ़ाने की इजाज़त दे दी गई। यकसा निसाब तालीम के साथ इजाफी किताबें पढ़ाने की पॉलिसी राज की गई है। बोर्ड की किताबों के अलावा स्कूलों में पहली ta 5वीं जमात की इजाफी किताबें पढ़ाने की इजाजत होगी। प्राइवेट स्कूल तलबा की सलाहियतों में निखार के लिए कोई भी इजाफी किताब पढ़ाने के मिजाज होंगे। MD पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पॉलिसी मुरासला जारी कर दिया। स्कूलों को यकसा निसाब के साथ इजाफी कुतब पढ़ाने के लिए बोर्ड से NOC लेना होगा। बोर्ड हुक्काम के मुताबिक NOC के बगैर इजाफी किताब पढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। 2 महकमों की अंदरूनी लड़ाई, जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स का मंसूबा खटाई में पड़ गया। महकमा दाखिला ने खवातीन और बच्चों की जेलों समेत एक नई डिस्ट्रिक्ट जेल बनाने की मंजूरी दे रखी है। महकमा दाखिला ने लाहौर में सुई असल में एक जदीद प्रेजेंट कम्प्लेक्स बनाने के मंसूबे की मंजूरी दी है। ताहम इस सिलसिले में महकमा औकाफ कम्प्लेक्स के लिए जमीन देने से इनकारी है। कैबिनेट कमेटी ने प्रेजेंट कम्प्लेक्स बनाने और उसके लिए जमीन की मंजूरी दे रखी है। महकमा दाखिला की जानिब से महकमा औकाफ से जमीन के हसूल के लिए बार बार राब्ता किया गया, मगर महकमा दाखिला जमीन के हसूल में ताहाल नाकाम है। मंसूबे पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। सेक्रेटरी औकाफ नबील जावेद का कहना है प्रेजेंट कम्प्लेक्स को जल्द जमीन देने की मंजूरी देंगे। मंजूरी के बाद जमीन दी जाएगी। पंजाब पुलिस की सब अच्छा है की रिपोर्ट, लेकिन वजीर आला स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने शहर के थानों की अबतर हालत का भांडा फोड़ दिया। पंजाब पुलिस की जानिब से वजीर आला हाउस को तमाम थानों में बेहतरीन इंतजामात की रिपोर्ट भिजवाई गई। वजीर आला स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने बेहतरीन इंतजामात को चेक करने के लिए गुलबर्ग और गार्डन टाउन थाने का अचानक दौरा किया। थानों में ना तो SHO मौजूद थे और ना ही अवाम के लिए खातिर खा इंतजामात किए गए थे। मॉनिटरिंग टीम की जानिब से वजीर आला को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक थानों में लगे CCTV कैमरे भी महदूद एरिया को कवर करते हैं। थानों की सफाई भी नाकिस, जबकि कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि थानों में बेहतरी के लिए फौरी इकदामात की जरूरत है। वजीर आला हाउस ने IG को बेहतर इकदामात करने के लिए मरासला लिख दिया है। पंजाब पुलिस की जराइम छुपाने के लिए शहरियों की दरखास्तों को रद्दी की टोकरी में फेंकने की रविश न बदली। शहरियों की दरखास्तों पर मुकदमात के अदम इंदराज पर IG पंजाब का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। IG पंजाब की तमाम कोशिशों के बावजूद शहरियों के लिए अंदराज मुकदमा मुश्किल तरीन अमल बन चुका है। CPOs, DPOs और सुपरवाइजरी अफसरान को हतमी वार्निंग दे दी गई है। शहरियों की दरखास्तों पर अमल दरामद होने पर IG पंजाब ने सुपरवाइजरी अफसरान से शदीद नाराजगी का इजहार किया है। IG पंजाब ने जायज मुकदमा रजिस्टर न करने पर DPOs, डिविजनल SPs और सुपरवाइजरी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। किसी दरखास्त पर जानबूझकर कार्रवाई न की गई, आला अफसरान की हिदायत पर FIR दर्ज की गई तो मुतलका आला अफसर को शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसी दरखास्तें जिनमें मुल्ज़िमान नामालूम हों उन पर फौरी FIR दर्ज की जाएं। इससे कबल मुकदमात के अदम अंदराज पर SHOs के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। बरतानवी नयाद मायरा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। मरकजी मुल्जिम जाहिर जदून का DNA जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहिद से मैच कर गया। पुलिस को खून आलूदा टिश्यू पेपर और दीगर नमूने मिले थे। मायरा को 3 मई की रात डिफेंस में घर पर कत्ल किया गया था। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार 3 मुल्जिमान के DNA नमूने और क्राइम सीन से जमा किए गए शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए गए थे। मरकजी मुल्जिम जाहिर जदून के DNA के नमूने मैच कर गए हैं। पुलिस के मुताबिक शवाहिद मुल्जिम को सजा दिलवाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। जाए वकुआ से मिलने वाले दूसरे DNA के नमूने पर भी अभी काम जारी है। बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि मुल्जिम जाहिर जदून के साथ उस वक्त दूसरा शख्स कौन था जिसने मुबैना तौर पर कत्ल में उसकी मुआवनत की थी। मायरा जुल्फिकार को 3 मई को डिफेंस में उनके मकान में कत्ल कर दिया गया था।
قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ برطانوی ہوم آفس کے فیصلے سے متعلق بات چیت کی۔ نواز شریف نے ہوم آفس کے فیصلے پر قانونی کارروائی سے متعلق آگاہ کیا۔ عمر اسلم سے تفصیلات جانتے ہیں۔ عمر، بتائیے گا شہباز شریف کی جانب سے مزید کیا کہا گیا نواز شریف کو؟ بالکل، پاکستان مسلم لیگ کے صدر میاں محمد نواز شریف کا قائد مسلم لیگ میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس رابطے میں شہباز شریف نے نواز شریف سے برطانوی ہوم آفس کے فیصلے سے متعلق بات چیت کی، جبکہ میاں محمد نواز شریف نے بتایا کہ ان کے وکلاء نے ہوم آفس کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے، جبکہ اپیل میں میاں نواز شریف کی طبی وجوہات اور علاج کی بنا پر برطانیہ میں قیام کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے اصرار کیا کہ وہ مکمل علاج اور ڈاکٹروں سے اجازت ملنے تک برطانیہ میں ہی قیام کریں۔ میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قوم اور پارٹی کو آپ کی صحت اور سلامتی سب سے زیادہ عزیز اور مقدم ہے۔ جی ٹھیک ہے عمر، بہت شکریہ۔ معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کہتی ہیں کشمیر تنہا نہیں، ان کا مقدمہ پاکستان کا بچہ لڑ رہا ہے۔ عمران خان نے کشمیریوں کے موقف کو دنیا کے سامنے روشناس کروایا اور مودی کا مکروہ چہرہ بھی دنیا کو دکھایا۔ اے جی آفس میں تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے کہا 5 اگست کو پاکستانی قوم نے یوم استحصال کشمیر بنایا، پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑی ہے۔ آئی جی ریلوے پولیس عارف نواز خان کا ریلوے پولیس لائنز کا دورہ، شہدائے ریلوے پولیس بلڈ بینک کا افتتاح کیا۔ آئی جی ریلوے کہتے ہیں ریلوے پولیس کے جوان خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں، بلڈ بینک میں خون کے عطیات جمع کروائیں۔ ریلوے پولیس لائنز میں شہدائے ریلوے پولیس کے نام سے بلڈ بینک کا افتتاح انسپیکٹر جنرل پاکستان ریلوے پولیس عارف نواز خان نے کیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی نارتھ پاکستان ریلوے پولیس وقار عباسی اور اے آئی جی ایڈمن ملک محمد عتیق بھی موجود تھے۔ آئی جی ریلوے کا کہنا تھا ریلوے پولیس کے جوان خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں اور وسائل میں کمی کے باوجود بھی ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریلوے پولیس کے دیگر ڈویژنز میں بھی بلڈ بینک بنائے جائیں گے۔ آئی جی ریلوے پولیس عارف نواز خان، ڈی آئی جی وقار عباسی اور اے آئی جی ایڈمن ملک محمد عتیق نے شجرکاری مہم کے تحت ریلوے پولیس لائنز لاہور میں پودا بھی لگایا۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ دی پنجاب سکول ٹاؤن شپ کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا۔ تمام کیمپس میں پودے لگائے گئے۔ کمشنر لاہور نے دی پنجاب سکول کا دورہ کر کے شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا صحت مند زندگی اور ماحول کے لیے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے دی پنجاب سکول میں آزادی کی مناسبت سے پودا لگایا۔ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کو ماسک بھی پہنائے۔ کرنل ریٹائرڈ محمد صابر خان نے کمشنر لاہور کا استقبال کیا۔ تقریب میں دی پنجاب سکول اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے صدر آصف مانگڑ، سیکرٹری اسد قریشی، ڈائریکٹر آئی ٹی ریحان بٹ، ڈائریکٹر پروجیکٹ میاں عبد الماجد سمیت سکول انتظامیہ نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور نے دی پنجاب سکول کی خدمات کو سراہا۔ کیپٹن عثمان کا کہنا تھا کہ اگر ہر شخص اپنے نام کا پودا لگائے تو پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، اس طرح 22 کروڑ پودے لگا سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹس میں جا کے یہ پودے لگائیں۔ میں پنجاب اسکول کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا اچھا انیشیٹو لیا اور اتنا بڑا کیمپس ہے یہ، یہاں پر اگر ہر بچہ اپنے گھر جا کر ایک پودا بھی لگائے گا تو اس طرح ہم اس شہر میں لاکھوں نہیں کروڑوں پودے لگانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تمام جو ہمارے ہونہار بچے ہیں، جو ہماری آنے والی نسل ہے، اس کے اندر یہ ریئلائزیشن کرانا کہ یہ پودا لگانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، میرا خیال ہے اگر ہم بچوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے اچھا اویئرنیس اور اس سے اچھا سبق۔ کک باکسنگ کا کھیل ہر عمر کے نوجوانوں میں مقبول ہے۔ حریف پر مکے اور لاتیں برسانے کے لیے جتنی طاقت چاہیے اتنی مہارت اور سٹیمنا بھی چاہیے۔ انفراسٹرکچر کے بغیر کھلاڑیوں نے پارکنگ کو ہی پریکٹس میدان بنا لیا۔ طاقت، مہارت اور سٹیمنا کا کھیل کک باکسنگ پاکستان میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور ہر عمر کے نوجوان اس کھیل میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ کھیل سے پہلے وارم اپ ضروری ہے، جس کے بعد بنیادی تکنیک کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ اگلے مرحلے میں حریف پر حملہ کرنے، راؤنڈ کک اور فلائنگ کک میں مہارت حاصل کی جاتی ہے۔ اس کھیل میں دلچسپی لینے والے کھلاڑی مستقبل کے حوالے سے پر امید ہیں۔ فیوچر دیکھ رہے، آنے والے دنوں میں بہت اچھا فیوچر ہے، لیکن اس پہ توجہ دینی چاہیے
اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے میڈل نکالے گا انشاءاللہ. پاکستان بہت زیادہ میڈلز کو نکالے گا، لیکن ابھی کووڈ کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے گیم کرانے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے، اکٹھا ہونا مشکل ہو رہی ہے. پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن کے عہدیدار کہتے ہیں کہ ملک میں اس کھیل کا بہت ٹیلنٹ ہے، کھلاڑیوں کو مواقع اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم نے 2017 میں ایشین انڈور مارشل آرٹس گیم میں ویری ہسٹوریکل پارٹیسپیشن ہماری ٹیم کی ہوئی تھی، تو فرسٹ ٹائم ہی ہم نے جو ہے اس میں میڈل اچیو کیا تھا. تو جتنی انڈیویجول گیمز کو زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے گی تو اتنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈل زیادہ آئیں گے. اس کو واقو ورلڈ بھی ریکگنائز کرتی ہے، واقو ایشیا بھی ریکگنائز کرتی ہے، پنجاب اسپورٹس بورڈ سے ریکگنائز کرتا ہے. ابھی باقی جو ہے نا کچھ اداروں کے ساتھ ہماری ریکگنیشن جو ہے وہ درخواست دے چکے ہیں، ہم پینڈنگ ہے، اور ہم آپ کی وساطت سے آج یہ ان اداروں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری ریکگنیشن ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ گرانٹ کر دیں، تاکہ ہم ریگولر فریم ورک میں آ کے اس گیم کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں. پاکستان ایشین گیمز کے کک باکسنگ ایونٹ میں میڈل جیت چکا ہے. مناسب انفراسٹرکچر ملے تو کھلاڑی اولمپکس میں بھی ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. لڑکیوں کی وجہ سے اکثر خبروں کی زینت بننے والے کرکٹر امام الحق کی نامور فیشن ماڈل جنت خان کے ساتھ تصویر وائرل ہو گئی. کرکٹر اور ماڈل کو ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے. لڑکیوں کی وجہ سے اکثر خبروں کی زینت بننے والے کرکٹر امام الحق کی نامور فیشن ماڈل جنت خان کے ساتھ تصویر وائرل ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر وائرل تصویر میں امام الحق اور جنت خان کو گاڑی میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے. کرکٹر امام الحق کے ساتھ بنائی جانے والی اسٹوری کو جنت خان کی جانب سے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا گیا. یہاں سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر بھی وائرل ہو گئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.